मत्स्यजीवी ट्रलर रे लगिला ट्रांसपोंडर एणिकी समुद्र मझिरे भी सुरक्षा पाई परिबे मत्स्यजीवी ट्रलर रे लगा जाउछि ट्रांसपोंडर समुद्र मझिरे कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेले कोस्ट गार्ड को सिग्नाल जीवो। पश्चिमबंग दीघा मुहाण रे शह शह ट्रलर प्रतिदिन गभीर समुद्र को माछ मारिबा को जाउथिबा बेले मत्स्यजीवी माने विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होई कूलक आसीथान्ते। एथिपई केंद्र सरकारक पक्षरु मत्स्यजीवी सुरक्षा लगी प्रथम पर्यायर रे 100 रु अधिक ट्रलर रे लगा जाउछि ट्रांसपोंडर मेसिन। एहा सैटेलाइट सहित संजोग थिबा बेले ट्रलर को कोनोसी विपद आसिले संगे संगे मोबाइल ऐप को सिग्नाल आसिबा सह कोस्ट गार्ड मध्य सूचना पाई परिबे। আর এখানে ট্রান্সপন্ডার বলে একটা মেশিন বসানো হচ্ছে যেটা মৎস্যজীবীদের পক্ষে খুব উপকার। আর কেন্দ্র সরকারের এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা গর্বিত এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে মানে খুব ভীষণভাবে আমরা গর্বিত অনুভব করি। জিরা খুব ভালোভাবে সুরক্ষিত থাকবে এই সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা একে অপরের কে কোথায় সুবিধা অসুবিধায় পড়লো তার তথ্যটা আদান প্রদান করতে পারবো।